مسئلہ ایک عدت کا ہے. شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کے اوپر اپنے اسلام میں 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھی گئی. قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے. 4 مہینے 10 دن تک عدت کرے. عدت کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک اس عدت کے پیریڈ میں اگر نکاح کرنا چاہتی ہو تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. ویسے بہتر یہ ہے کہ بیوہ عورتیں اگر جوان ہوں اور ان کی نکاح کی مرضی ہو تو عدت کے بعد میں ان کا نکاح ہو جانا بہتر رہتا. اپنے اسلام میں نکاح کو اچھا سمجھا گیا ہے. زنا، بدکاری، بے حیائی، عیاشی اس کو بہت برا مانا گیا ہے. اور نکاح کو اسلام میں حضور نے فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے. جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو بچا لیا، آدھے کے لیے اور کچھ کرے. تو اپنے نکاح جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، بہتر چیز ہے. کچھ لوگ کوہرا رہنے کو اچھا سمجھتے ہیں کچھ مذہبوں میں کہ کوہرے ہیں تو وہ فخر کرتے ہیں، وہ کوہرے ہیں، وہ کمارے ہیں. لیکن اسلام میں کوہرا رہنا بلا خاص ضرورت کے، بلا خاص مجبوری کے اچھا نہیں ہے. لڑکی ہوں تو لڑکے، بلکہ اسلام میں نکاح کو اچھا سمجھا گیا. ایک بار مجھے دھیان آتا ہے میرے پاس کہیں سے ایک فون آیا تھا. ایک گاؤں کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ امام صاحب بھیج دیجیے، کوئی ہمارے امام صاحب نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوشش کرتا ہوں، کوئی صاحب مل گئے تو بھیجوں گا. پھر وہ بولے کہ ایسا ہے کہ کوئی شادی شدہ ہوں تو بہتر ہے. تو میرے دماغ کو جھٹکا لگا کہ یہ شادی شدہ کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا تو کسی سے دکھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، ہے نہیں؟ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب شادی شدہ ہونا آدمی کے لیے ایک اچھی چیز بن جاتی ہے. اس کو لوگ عزت دار سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی یہ جو ہے یہ محفوظ رہے گا اور یہ تاک جھانک میں نہیں رہے گا. تو شادی شدہ ہونا اپنے اسلام میں اچھا ہے. سمجھے نہیں؟ بعض جگہ بیوہ عورتوں کو لوگ کچھ مذہبوں میں منحوس سمجھتے ہیں کہ رانٹ کا چہرہ دیکھ لیا تو کہتے ہیں دن بھر کے شگون خراب ہو جائیں گے، رانٹ کو برا مانتے ہیں. حالانکہ اپنے اسلام میں بیوہ عورتوں کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سمجھتا ہوں ایسی رواجوں کو مٹانے کے لیے جو پہلا نکاح فرمایا تھا وہ سیدہ خدیجہ سے فرمایا تھا جو خود بیوہ عورت تھی. سمجھے آپ؟ تو جہاں تک ہو، بلکہ میرا مشورہ یہ رہتا ہے کہ یہ جو آج کل ماحول بن گیا ہے کہ شادی کریں گے تو بھاری کر کے، ورنہ کریں گے ہی نہیں. ایسی پالیں گے جوان لڑکے لڑکیوں کو، پالتے رہیں گے کہ اتنے پیسے ہوں تو شادی کریں. یہ سب اسلام کے خلاف شیطان کے کام ہو رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ لڑکے لڑکیاں جوان ہوں تو ان کی شادی میں جلدی کرنا چاہیے. ہلکی ہوں، جتنی شادیاں ہلکی ہوں گی اتنی زیادہ ہوں گی. یہ شادیوں کا بھاری ہو جانا یہ نہایت معاشرے کی اعلیٰ درجے کی خرابی ہے. نکاح کم ہوں گے غنڈہ گردی زیادہ ہوگی، نکاح زیادہ ہوں گے غنڈہ گردی کم ہوگی. سمجھے آپ؟ میں اس ٹائم نکاح کے موضوع پہ بولنا نہیں ہے، میں نے تقریریں اس موضوع پہ بہت کی ہیں. اس وقت تو صرف ایک عدت کی بات آ گئی تھی کہ بیوہ عورت اگر اندازہ یہ لگ جائے، اگر نہیں چاہتی ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اندازہ لگ جائے کہ وہ نکاح چاہتی ہے، کسی ذریعے سے پتہ لگ جائے اور جوان عورت ہے، تو اس کے لیے غیر شادی شدہ رہنے سے اس کا نکاح ہو جانا بہتر ہے. بھلے سے کسی ایسے آدمی گھر میں چلی جائے کہ جہاں پہلے سے بیوی ہو، تب بھی اسلام میں اسے کوئی برا نہیں مانا گیا ہے. عورت کا آزاد رہنا، آوارہ رہنا، اس سے جو ہے وہ کسی کے بندھن میں بندھ جانا، ایک آڑ بن جانا، یہ بہتر رہتا ہے. بے نکاح ہونا جو ہے وہ ایک عیب مانا جاتا ہے کہ اگر آدمی بغیر بیوی کا آیا، بیوی بغیر شوہر کی ہے، تو آدمی کسی عورت سے بات بھی کر رہا ہے، کوئی ضروری بات بھی کر رہا ہے، کسی گھر پہ بھی جا رہا ہے، تب بھی لوگ شک کر رہے ہیں. عورت اگر بیوہ ہے، اگر اس کے پاس اس کے کوئی کسی سے بات بھی کر رہی ہے، کسی گھر پہ بھی جا رہی ہے، کسی ضرورت سے جا رہی ہے کسی کے،
तब भी लोग शक करेंगे उसका कोई आ रहा है, चाहे काम से ही आया हो, फिर भी लोगों की नजरें उधर जाएंगी। तो इस तरीके से ये बेवा होना, गैर शादीशुदा होना, ये जो है ये एक मायूब है। और आदमी औरत जब शादीशुदा होते हैं तो उनकी इज्जत महफूज हो जाती है और उनकी तरफ शक की सुई कम घूमती है। इसलिए फरमाया कुरान में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, औरतें तुम्हारा पर्दा है, तुम औरतों का पर्दा हो, आड़ हो। समझा? तो इद्दत 4 महीने 10 दिन की है। 4 महीने 10 दिन तक पहला हुक्म तो इद्दत में यह है कि अगर निकाह करना चाहती है तो इस पीरियड में नहीं करेगी, इसके बाद ही होगा। इसमें होगा तो बहुत बड़ा हराम होगा। इद्दत में एक ज्यादती ये होती है, मेरे पास कई फोन आए इस किस्म के कि औरत को ये तो मसला है कि घर में रहे, बाहर ना निकले, लेकिन बात जगह कुछ कठमुल्ले लोग और कुछ जो औरतों में जो मुफ्ती हो जाती हैं, ये इतनी सख्ती करती हैं कि कोठरियों में बंद कर देती हैं। सब जाड़ा पड़ रहा है, धूप में तक नहीं बैठ सकती, आंगन में नहीं आ सकती, बंद कर दें, पर्दे डाल दें, ये सब गलत है, जहालत है। बस ये है कि घर में रहे, घर में चाहे आंगन में रहे, चाहे बराने में रहे, चाहे छत पर रहे, छत पे भी जा सकती, बेपर्दगी न हो, समझे? तो कोठरियों में बंद कर देना इद्दत में ये जहालत है, ज्यादती है, जुल्म है। घर में कहीं भी रह सकती है। अभी मेरे पास एक फोन आया था अपने इलाके से कि वो पड़ा, उसको सख्त सर्दी थी, दिसंबर वाली, जनवरी वाली, उसमें उसको पर्दे डाल के अंदर सर्दी में डाले पड़े हैं और कहना किसी का मान नहीं रहे। कुरान में फरमाया गया, युरीदु बिकुमुल्लाहुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। कुरान में फरमाया गया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। समझा? इधर फरमाया, मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ताला ने दीन में तंगी नहीं रखी। समझा? बाहर निकलना मना है, लेकिन कोई बहुत खास जरूरत हो तो बाहर भी निकल सकती है। ये ऐसी बीमारी है कि बगैर निकले इलाज नहीं होगा, या अल्लाह ना करे ऐसी जगह पर है कि जहां इज्जत और नामूस का खतरा है, या इतनी गरीब है कि फाका हो जाएगा बाहर नहीं निकलेगी तो। अब तो ऐसा दौर है नहीं। तो ऐसी सूरतों में कुछ उसके लिए उलमा से, मुफ्ती लोगों से पूछना पड़ेगा कि ये पोजीशन है, निकल सकती है कि नहीं। वो सब बातें बताई नहीं जा सकती। बहरहाल कुछ सूरतों में, मजबूरियों में घर से निकलने की भी इजाजत है। समझा? आप इद्दत के बारे में एक जहालत ये चलती है कि पूछते हैं कि साहब वो रात में इंतकाल हुआ था, तो अगर रात में निकाले, इद्दत पूरी होने के बाद रात में निकालें। मतलब ये समझते हैं कि इद्दत पूरी होने के बाद में निकलना जरूरी है, निकलेगी नहीं तो इद्दत नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि मसला ये है कि इद्दत में निकलना मना है और इद्दत पूरी होने के बाद में निकलने की इजाजत है, निकले चाहे न निकले। ऐसा नहीं है कि निकलेगी नहीं तो इद्दत ही नहीं हुई, तो जबरदस्ती निकालेंगे उसको, रात में ले जाएंगे, मैके ले जाएंगे, बहन क्या ले जाएंगे कि फला घुमाएंगे उसको, तो समझेंगे अब इद्दत हुई। ये सब जहालत है। घूमना निकलना कोई, तो बस ये है कि पहले निकलना मना था, अब निकलना जायज है, निकले जाए ना निकले, इद्दत तो हो जाएगी। समझा? इद्दत के अंदर औरत के लिए कोई श्रृंगार वाला काम मना है। श्रृंगार जितने तरीके होते हैं औरतों के, सजावट की चीजें, वो सब मना है। यहां तक कि चमकीले चटकीले कपड़े पहनना मना, यहां तक कि खुशबू लगाना मना, खुशबूदार तेल इस्तेमाल करना मना, खुशबूदार साबुन से नहाना मना। अगर जरूरत हो, सर में खुजली वगैरह होती हो, परेशानी होती हो, तो कड़वा तेल जो बगैर खुशबू का हो डाला जा सकता है, खुशबूदार तेल डालना मना है। कंघी करना मना, अगर खुजली वगैरह हो, जुए वगैरह होते हो, तो सिर्फ ये इजाजत है कि सीधे बाल काट सकती है, मांग वगैरह नहीं निकाल सकती।
समझे। अच्छा, और इद्दत के अंदर घर में ही रहे और श्रृंगार वाला कोई काम ना करे, चूड़ियां तोड़ने की रिवाज है बात जगह कि शौहर के मरने के बाद औरत की चूड़ियां तोड़ देती। उसमें बात जगह इतनी जहालत फैली हुई है कि वो उसको लाती रोती हुई को शौहर की मैयत की चारपाई के पास और ला करके उसके हाथ को पट्टी पर रख के उसके भाई से चूड़ियां तोड़वाती। कुछ जगहों पर ये रिवाज है। तो ये तो पूरी जहालत है, निरी बिदअत है, तोड़ना नहीं मना है। हाँ ये है कि जब शौहर मर गया तो चूड़ा हो चाहे कोई जेवर हो उसको उतार के रख दे, इद्दत पूरी होने के बाद फिर से उसी को पहन ले। उतार के रख सकते, पहनना मना है, तोड़ना मना है। पहनना मना, तोड़ना मना, बस उतार के रख से। बात जगह ये सुनने को मिलता है कि शौहर जो है वो अपनी बीवी के जनाजे को न देख सकता है, न छू सकता है, न कांधा दे सकता है। ये सब भी गलत है। शौहर अपनी बीवी के मैयत को देख भी सकता है, कांधा भी दे सकता है, कफन पहने हुए है उसको उतार भी सकता है कब्र में। छूना बगैर कपड़े के मना है, समझे नहीं। कपड़ा हायल हो तो छू भी सकता है, जैसे कफन कब्र में उतारते हैं तो कफन के ऊपर से हाथ आता है, तो वो जायज है। बगैर कपड़े के छूना उसके लिए मना है, लेकिन कांधा देना जायज है। शौहर अपनी बीवी के जनाजे को कांधा दे सकता है, देख भी सकता है, समझे आप। गुस्ल देना, बेहायल के छूना, ये सब मना है।